ଜୀବର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ଇଏ ସଂସାର ବକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାତ୍ରକେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଚଉଦିନ ଜୀବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପର ମାୟୁ ନେଇ ଜୀବ ଯେଉଁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଇଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା କର୍ମଫଳ ବା ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଯେଉଁ ପରମାୟୁ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏ ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦଟା କେମିତି ଜାଣିବେ? ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଲା କର୍ମଭୂମି ଯେ ଯାହା କରଣୀର ଫଳ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜଇ ମହିତଳ। କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ନା କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାଟା ଜଣାଯିବ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ ବା ଜାଣିବେ? ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ତାର ନିକଟତର ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ରୋଗରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସେସବୁ ଅଚଳ ହେଇଯାଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏ ଶରୀର ଅବୟବ ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା କାମ କରିପାରେ ନା ସେତିକି ସମୟ ଆସିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀଟା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାଟା ଜଣାଯିବ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଜୀବନ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ସାଫଲ୍ୟ ଅଟଇ କେବଳ ମାନବ ଦେହ ଏ ଦେହରେ ଯେବେ ଜୀବନ ତରିଲା କାହିଁରେ ତରିବ କହ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିକଟତର ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସେ କରିଛି ଯେ ଯାହା କରଣୀର ଫଳ କର୍ମଫଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ପ୍ରକାର କର୍ମ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ତା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟକାଳେ ଅଭ୍ୟାସତେ ବିଦ୍ୟା। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯୌବନେ ବିଷୟସୀଣାମ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ये ମୁନିବୃତ୍ତିଞ୍ଚ ଯୋଗାନ୍ତେ ଚ ତନୁତ୍ୟାଗେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ ମୁନିବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣିବେ? ନା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ନବଦ୍ୱାର ମଣିଷ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଏ ନବଦ୍ୱାର। ଆପଣ କହିବେ ନବଦ୍ୱାର କ'ଣ? ନା ଚକ୍ଷୁ ମୁଖ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଏ ସପ୍ତତେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିକା ଏ ହେଲା ସପ୍ତଦ୍ୱାର। ଚକ୍ଷୁ ଯୋଡ଼ିଏ, କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ, ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ଏବଂ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଏକ। ଏ ହେଲା ସାତଟା ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ଏକ, ମଳଦ୍ୱାର ଏକ। ଇଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 7 2 9 ନବଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ନିର୍ଯାସ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ଦ୍ୱାର ବୋଲି। ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗର୍ଭେ ଯଖନ ଯୋଗୀ ତଖନ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ନବଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥାଏ, କେବଳ 10ମ ରନ୍ଧ୍ରଟି ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁମୁନା ଦ୍ୱାରଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ନବଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଶିଶୁମୁନା ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।
तेणु प्रकृत जितेबले ये मुख्य द्वारटी बंद हो जाए नवद्वार खुला हो रहा तेणु जीव जदि मुक्ति हेब भल मंद बाणीटा आपण केमिति जानबे आपण कहे जे रोग शज्यार प्रपीड़ित हो अनेक कष्ट पाई मृत्युवरण कला से लोकटा पापी थिला ना से कथा प्रकृत सत्य नुह आम शास्त्र से निर्यास देना जीवर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी अर्थात जीव जते बेले ये संसार छाड़ी जीव प्रकृत रे कौ पथ दे जीव गला से आम शास्त्र कहते आसीथिल बंधु भल करिथिल बसिबाकु देली ठा जो बाटे बाटे आसीछ बंधु सेई बाटे बाटे जा अर्थात जो शिशुमुना रंध्र दे ये जीव आज्ञा आसीथिला लीला करिबा पई जीव जतेबेले आसीछि जदि प्रकृत रे जीव मृत्यु समय रे सेई शिशुमुना द्वार दे जीव जदि आज्ञा छाड़ी गला बा जीव प्रकृत रे गला जीवन जीवा समय रे जदि से द्वार दे जीव चली जाए जीव हम आज्ञा मुक्ति आपण तो जानी आज्ञा 10 द्वार दे कहार आज्ञा झाड़ा एवं परिस्रा होई केतेबेले जीवन चली जाए से आज्ञा निम्न गति कला ये जीव ऊर्ध्व गति हो पारा ना कर चरण न चल मदने कंपु अच्छी दे केतेबेले आज्ञा रेत पात हो जीव आज्ञा जीवन चली जाए आज्ञा जीव छाड़ी जाए से जीव मध्य प्रकृत रे उन्नत क्षेत्र को जाई पारला ना निश्चित निम्न कुतार गति हला तबे प्रकृत रे ये जीव जेतेबेले समस्त माया बंधन को त्याग करी प्रकृत रे जदि जो पथ दे जीव आसीथिला सेई पथ दे जीव जदि ये संसार क्षेत्र रु जीव मुक्ति लाभ करिब मृत्यु समय रे प्रकृत रे जदि ब्रह्मरंध्र दे जीव आज्ञा चली जाए निश्चित भाव रे जीव मुक्ति लाभ करिब सेइथिपाई शास्त्र रे कहा जाइछि जीवर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी प्रकृत रे जीवटी मुक्ति हला कि निम्न स्तर को गला कि प्रकृत रे गुड़ा उन्नत सोपान रे जाई पहुंचला मृत्यु समय रे जने अनुभवी जने दिव्य ज्ञानी ये कथा को निश्चित भाव रे उद्बुद्ध होई पारिबी सेइथिपाई प्रकृत रे शास्त्र कहा जाइछि जीवर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी भजन मध्य बाजुछि दिवसे मरण हेव जम जंत्रणा जे मते न देव हे राधा गोविंद जेबे सुदया मुठारे थीब हे राधा गोविंद दिवसे मरण हेब जम जंत्रणा जे मते न देव दिन राति आज्ञा जोड़िए रे ये शरीर चलीछि बामना सपुड़ारी जिते श्वास प्रवाहित हुए इटा राति बोली आज्ञा धरा जाए चंद्रायणी डाहाण नासपुड़ारी जिते वायु प्रवाहित हुए है सूर्यायणी तेणु प्रकृत रे ये जीव जीवा समय रे जदि दिवसे मरण हेब अर्थात सूर्य नाड़ी थिबा समय रे सूर्य रे गति करुथिबा समय रे ये जीव जदि चली जाए आउ जम जंत्रणा भोगिबा को पड़िबो नाही निश्चित भाव रे ये जीव मुक्तिर बाट देखिब मुक्ति पाख को जीव तेणु अधिक समय मु आपण मानकर नेबी नाही प्रकृत रे ये स्वल्प समय कथा वस्तु उपयुक्त गुरुवरण करी प्रकृत रे जदि ये संसार माया ममता को छिन्न करी एकांत भाव रे जीव जदि मुक्तिर बाटरे चली जाए निश्चित भाव रे जीवर भल मंद बाणी मरण काल रे ताहा जानी मृत्यु समय रे ये जीव मुक्ति लाभ कला कि निम्न गति कला सबु कथा जना पड़ी थाए केवल मृत्यु समय सन्निकट हेले सेइथिपाई अच्युतानंद मध्य कहिचंती मरण काल रे स्मरण जेबे पदे रहिबो कहई अच्युत ये जीव गोटी
मुक्ति पाइब। मृत्यु समय रे स्मरण जेबे पदे रहिब प्रकृत रे एक मन एक प्राण एक भाव जदि प्रभुंक पद कंजरे मन निवेश करी ये जीव चली जाए जीव निश्चित भाव रे मुक्ति लाभ करिब। कर्म बंधन रे से आउ बांधी हेब नाही। तेबे किमिति आज्ञा सेइथिपाई आपण नाम भजन करूचंती जीवन जाक नाम भजन करूचंती करत करत अभ्यास करत जड़मती ना हो सुजन कहीं आपण अभ्यास करती जीवन जाक कहीं प्रभु नाम को माଳ गोड़े थांती अभ्यास करी प्रभु को नाम को घोषुतांती ना मृत्यु समय रे जो मृत्यु जंत्रणा आसीब से मृत्यु जंत्रणा को एड़े देई मनटा जदि प्रभुंक पद कंजरे मन निवेश करिब निश्चित भाव रे जीव मुक्ति लाभ करी। सेइथिपाई आज्ञा कुहा जाइछि पवित्र भागवत रे जीवर भलमंद वाणी मरण काले ताहा जान। स्वल्प समय कथा वस्तु को मुझे विश्राम दउछि। परवर्ती अध्याय रे आउ गोटे सुंदर कथा वस्तु नहीं आपण मानक आगरे मु उपस्थापन करिबि। से सर्वे भवन्तु सुखीना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।